Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon de l'activité orale sur la page 60. صفحة 60 من مرجع mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire, unité 2, semaine 4. الأسبوع رقم 4. La vie culturelle et artistique. الحياة الثقافية والفنية. Ronde des festivités. إذن هنايا ronde des festivités يعني زيارة أو جولة في الاحتفالات. L'objectif de la leçon raconter un événement culturel. إذن أحكي عن حدث ثقافي. بداو بلا première question. Observe cette image. لاحظ هذه الصورة. Des enfants sont en sortie avec leur enseignante. الأطفال في خرجة مع أستاذتهم dans un musée إلى متحف. Imagine que tu es avec eux. تخيل أنك معهم. Raconte le déroulement de cette sortie. وأحكي عن ما جرى في هذه الخرجة. Alors, la réponse est la suivante. À notre arrivée, on a pris les tickets. عند وصولنا أخذنا بطاقات. Puis, on est entré dans la salle d'art moderne. بعد ذلك دخلنا إلى قاعة الفن الحديث يعني الجديد. لا يعني تم أو يعني في ذاك المكان on a admiré chaque tableau. تما فين اكتشفنا كل طابلو استكشفنا اللوحات. Ensuite, une dame est venue. بعد ذلك جاءت امرأة. Est venue nous expliquer la signification de la plupart des toiles. هنا جات واحد المرأة اللي تشرح لنا يعني التعابير ديال جميع الأشياء اللي كانت تما في داك المتحف. C'était une sortie culturelle très intéressante. كانت تلك خرجة ثقافية جد مهمة. La question numéro 2. Avec tes parents مع عائلتك tu es allé à la foire du livre. ذهبت إلى معرض الكتاب. Raconte cet événement culturel. إذن أحكي على هذا الحدث الثقافي. Aide-toi de la boîte à mots. La boîte à mots هي هذه الفقرة المدونة هنا. boîte à mots مجموعة من الكلمات تساعدك على كتابة فقرة pour raconter un événement culturel. لتحكي عن حدث ثقافي. On utilise les expressions. كنستعملوا هاد les expressions هادو. D'abord يعني في البداية. Ensuite, après, enfin. Les noms, الأسماء. La foire du livre معرض الكتاب. Une dédicace يعني شكر. La salle d'exposition. Les tableaux, les peintures. لأن هنا la salle d'exposition يعني قاعة العروض. les tableaux اللوحات. les peintures الرسومات أو الصباغات. un musée معرض. une salle يعني صالة أو يعني صالة للعرض. un événement culturel إذن حدث ثقافي. les verbes اللي نقدروا نستعملوا. partir ذهبت. regarder نظرت أو رأيت. assister حضرت. explorer voir admirer faire être avoir. les expressions اللي نقدروا نعبروا بهم التعابير. c'est merveilleux هذا رائع. c'est fantastique يعني هذا جميل. quel beau spectacle عرض جميل. ما هذا العرض الجميل. La réponse est nous sommes allés au salon du livre. ذهبنا إلى يعني معرض الكتاب. et nous avons tout visité. زرنا كل مكان كل شيء. il y avait toutes sortes de livres. يعني يوجد هناك يعني كل أنواع الكتب. de points. des romans قصص. des BD c'est-à-dire bande dessinée. des livres pour les petits. كتب للصغار pour les grands وللكبار. il y avait des auteurs ou de illustrateurs. يعني يوجد كتاب ومؤلفون qui vendent des livres qui l'ont fait يعني يبيعون الكتب التي ألفوها. et elle nous faisait des dédicaces. كتبوا لنا يعني شكر. j'ai trouvé que c'était une bonne expérience. وجدت أنها تجربة جميلة. une bonne expérience.
إذا في بعض الكتب بلاصة السؤال الثاني كنلقاو أنك زرت يعني مهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش، لو فيستيفال انترناسيونال دو فيلم دو مراكش، بلاصة لا فوار دو ليفر، بلاصة معرض الكتاب. الوغ الجواب ديال داك السؤال في حين إلا لقيتيه في الكتاب ديالك: cette année، هذه السنة، je suis allée au festival international du film de Marrakech، ذهبت إلى معرض يعني أو مهرجان العالمي international يعني العالمي للفيلم بمراكش. j'ai tout d'abord assisté à l'arrivée des artistes، وقفت باش نشوف لي زارتيست يعني الفنانين اللي غادي يجيو. ils portent de très jolis vêtements، إذا كانوا لابسين يعني ملابس جميلة جدا. certains s'arrêtent devant la salle pour saluer les gens، لأنه شي وحدين منهم كيوقفوا قدام لاصال قدام القاعة باش يسلموا على الناس. après je suis allée voir un film projeté، لأن بعد ذلك ذهبت إلى يعني لأتفرج في فيلم كان يعرض en plein air، كان يعرض في الهواء الطلق. c'était fantastique، هنايا خصنا نديرو ان بوين ديكسكلاماسيون، علامة تعجب. c'était fantastique، كان ذلك جميلا.